Совершайте денежные переводы с электронного кошелька DC Next на все карты UnionPay в Китае. Instagram сердечко, Гаш кундагуна. Чхет паренек шносмеши. Мен туянда навсидагит хайма ягонта бачи ёфта наметонам брой шношуда. Хам шносмешему? Вай гумшуда меброват. Мам вообще на фамидам, а пуштицин хе бошад. میدانی چوب تو پرنت نیست؟ Не? گوش کن دیگه از ما میفهمونم چوب تو اند پرنت نیست. например تو обед بمیری کجا بمیری دیزه میخوری Ман ресторан бумерам, паста мехурам, стейк. стейк А? من به например پیراشکی گرانت یادم میخورم ده فهم دوستا ثانی انجام تو اگجا میگیری Универмаг, ягон бутики зör, ё заказ мекунам. من پشتی پنجشنبه بازار انجام میخرم فهم دوستمی یا اتوش انجام میخرم گوش کن با например خیالات و دیزه پدرک کند Мам бага ягон колечки сердечко дори, тилло, бриллиантор. من به یک سال با یک بار بیژوتری پدر کنند من میگیرم فهم دوستمی ثانی تو چه تلفن ها مقبول Ина бенде. Манан дастаман 12 Pro Max. Хиёламан бе 13 Pro Max подарка кунад. من به من خیلی کناب پچینی تلفنم بس میکند حالا گم شد اگه تو فهم دوستمی چون من اده پرنم های چنده نیست Ман нафамидам. گوش کن دوگانه از من تو گپ میگم وای گپ عیادت نبرو بچه ها دختری رس خودش مول به خوشش نه معقول نه درکار نه اکنوم سر کن نباشد یکت خودت میمانی پجیس نه چه میکنی؟ Транспортная компания Amonat Cargo доставит вашу посылку из Москвы во все регионы Таджикистана быстро и по самой низкой цене. Отправляйте ваши посылки, не выходя из дома. Вывоз груза бесплатный. Мой выбор Amonat Logistics.